Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Nur Kamelia Hasan from grade 9-3, serial number absent is 29, from a state junior high school of 25 Makassar. So, in my presentation this time, I will explain about label material. What are labels and what are the structures? Also, examples of labels. Immediately, we begin to discuss the explanation. Definition of label. The label is a description that completes an item's packaging containing the ingredients used to make the item, how to use it, side effect, and so on. Yang artinya, label merupakan keterangan yang melengkapi suatu kemasan barang yang berisi tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat barang tersebut, cara penggunaan, efek samping, dan sebagainya. Next slide. Kinds of label. What are the types of labels? So, there are 4 types of labels, namely 1. Food labels atau label makanan. 2. Drink labels atau label minuman. 3. Medicine labels atau label obat-obatan. 4. Cosmetic labels atau label kosmetik. Purpose of label. What is the purpose of labeling the product? The purpose of labeling the product is a sign, identifier, or a means of information to distinguish one product from another, atau sebagai pengenal ataupun sarana informasi untuk membedakan antara produk satu dengan yang lain. Function of label. The function of a label is 1. To introduce the type of product and assign introduction to the name of the product or owned as a copyright, production number, production date, and explain the function of the product or goods produced. Atau untuk memperkenalkan jenis produk dan sebagai pengenalan nama produk atau pemilik sebagai hak cipta, nomor produksi, tanggal produksi, serta menjelaskan fungsi produksi atau barang yang dihasilkan. 2. As a way to provide information to buyers more practically and easily about the product. Atau sebagai salah satu cara untuk memberikan keterangan kepada pembeli secara lebih praktis dan mudah tentang produk tersebut. 3. Make it easier for buyers to know the type of product they are looking for. They just not to read the label on the packaging and buy it. Atau mempermudah pembeli mengetahui jenis produk yang dicari. Mereka hanya perlu membaca label yang ada pada kemasan dan membelinya. 4. Content. Content is the amount of content of a product. Product contents are divided into 2 types, namely, if the product is liquid, the dosage is written in milliliter or ml. And if the product is solid, then the measurement is written in grams or G. Description of product contents is usually located at the bottom of the packaging. Atau isi adalah banyak isi dari suatu produk. Isi produk terbagi menjadi 2 macam, yaitu bila produk itu cair, maka takarannya ditulis mililiter atau ml. Dan bila produk itu padat, maka takarannya ditulis gram atau G. Keterangan isi produk biasanya terletak pada bagian bawah kemasan. 5. Nutrition facts. Nutrition facts is information about the nutritional
value contained in a food or beverage product. Product nutrition information is usually looked at on the back of the package, atau informasi mengenai nilai gizi yang terkandung di dalam suatu produk makanan atau minuman. Keterangan nutrisi produk biasanya terletak pada bagian belakang kemasan. 6. Ingredients. Material or composition is the material used to make the product. Description of ingredients or composition is usually looked at on the back of the packaging, atau bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Keterangan bahan atau komposisinya biasanya terletak pada bagian belakang kemasan. 7. Direction how to use or dosage. Instructions on how to use or dosage the product are useful for teaching us how to use the product properly. Instructions for using the product and dosage on the product are usually looked at on the back of the package. Atau petunjuk cara menggunakan atau dosis produk berguna untuk mengajarkan kita cara menggunakan produk tersebut dengan benar. Petunjuk cara menggunakan produk atau dosis pada produk biasanya terletak pada bagian belakang kemasan. 8. Direction how to store. Instructions on how to store the product are useful so that the product does not get damaged quickly. Usually, the instructions for storing the product are looked at on the back of the packaging, atau petunjuk cara penyimpanan pada produk berguna agar produk tersebut tidak cepat rusak. Biasanya, petunjuk cara menyimpan produk tersebut terletak pada bagian belakang kemasan. 9. Expiration date. The expiration date is the maximum limit date for safe product for consumption. Related to food safety, the location of the expiration date on the product is uncertain. Sometimes it is looked at on the front, back, top, and bottom of the packaging. Atau tanggal habis tempo ialah tanggal batas maksimal produk aman dikonsumsi terkait keamanan pangan. Letak tanggal habis tempo pada produk tidak menentu. Kadang letaknya di bagian depan, belakang, atas, dan bawah pada kemasan. Example of label. Example 1. The following types of labels are types of food packaging labels. Brand of the product. The brand of this product is Oreo. Atau merek produk ini adalah Oreo. Name of the product. The name of the product is Oreo Original. Atau nama produknya adalah Oreo Original. Description. The description of the product is a chocolate sandwich biscuit with vanilla flavor. Atau deskripsi dari produk itu yaitu biskuit sandwich coklat dengan rasa vanila. Content. The content of the product is 133 grams. Atau berat isi dari produk itu yakni 133 gram. Nutrition facts. Fat 6 grams or 9%. Protein 1 grams or 2%. Carbohydrates 20 grams or 6%. Sodium 150 milligrams or 10%. Ingredients. The composition of the product is wheat flour, sugar, vegetable oil, cocoa powder, fructose syrup, developer, cornstarch, salt, emulsifier, vanilla synthetic salt. Direction how to use or dosage. Open the package at the end of the Oreo package. There it is punctuation. Atau buka kemasan pada ujung kemasan Oreo,
Di situ ada tanda baca Dear Here. Direction how to store. For instruction on the storage temperature for this product, it's up to you. Because this is just a snack or a snack. Atau untuk petunjuk suhu penyimpanan pada produk ini, itu terserah dari kalian. Karena ini hanya cemilan saja atau makanan ringan. The expression date of this product is 2 February 2022. Atau tanggal kadaluarsa dari produk ini yaitu 2 Februari tahun 2022. Example 2. The following types of labels are types of beverage packaging labels. Brand of the product. The brand of this product is Coca-Cola Family, atau merek dari produk ini yaitu Coca-Cola Family. Name of the product. The name of this product is Fresty, atau nama dari produk ini yaitu Fresty. Description. Apple flavored tea drink, atau minuman teh rasa apel. Content. The net content of the product is 1.5 liters, atau isi bersih dari produk tersebut yakni 1,5 liter. Nutrition fact. Fat 0 grams or 0%. Protein 0 grams or 0%. Carbohydrates 24 grams or 7%. Sodium 25 milligrams or 2%. Ingredients. The composition of the product is water, sugar, acidity regulator, tea, synthetic flavor, antioxidant, natural sweetener, and apple concentrate. Direction how to use or dosage. How to use it. Open the safety bottle cap, then open the bottle cap, atau buka pengaman tutup botol, kemudian buka tutup botol. Direction how to store. For storage, temperature, instruction on this product. Store in a cool place. Atau untuk petunjuk suhu penyimpanan pada produk ini, simpan di tempat yang sejuk. Expiration date. The expiration date of this product is the 25th of April 2022. Atau tanggal kadaluarsa dari produk ini yaitu 25 April 2022. Conclusion. In conclusion, label is the identity of a product. Without labels, we cannot distinguish one product from another. The label is a very important part of a product so that consumers can get the product as expected and healthy and safe for consumption. That's my explanation presentation about label material. I hope my explanation about the material this time can be easy for you to understand. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you. Bye bye.